आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे के लिए तामीराती काम के डिजाइन की मंजूरी न देने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा काम रहता था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर रेलवे के काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम रहता है। FWO ने ताहाल काम क्यों नहीं शुरू किया, जिस पर फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बताया कि उन्होंने सर्कुलर रेलवे के लिए तामीराती काम का डिजाइन बना कर दिया था, लेकिन इस डिजाइन की मंजूरी नहीं दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इस्तफसार पर DG FW ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मंजूरी देनी थी, जो ताहाल नहीं दी गई। अदालत ने सूबाई हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जबकि आइंदा समाअत पर वजीर आला सिंध को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, खुद को करंटीना कर लिया। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आवाम से मास्क पहनने और एहतियात की अपील। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि वो 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के योम तासीस की मुनासबत से होने वाले मुल्तान के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियां घर से जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने आवाम से भी अपील की है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल 6 अरकान को कोरोना हो गया। मस्बत आने वालों में 6 में से 2 अरकान पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों ने खुद को करंटीना कर लिया। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल स्क्वाड की तमाम अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे, जबकि फखर जमान को बुखार की अलामात जाहिर होने पर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। बादअज़ा उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया था। PCB की इजाजत मिलने पर फखर जमान अपने आबाई इलाके मर्दान रवाना हो गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को प्रैक्टिस से रोक दिया गया। ये अमर काबिल जिक्र है कि दौरा न्यूजीलैंड से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के 4 मुख्तलिफ औकात में किए गए कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि न्यूजीलैंड बोर्ड की दरखास्त पर खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए गए। कोरोना मामले पर दोनों बोर्ड्स राबते में हैं। उधर कोरोना के फैलाव के बायस तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। स्कूलों यूनिवर्सिटियों के तलबा घर से ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। ट्यूशन सेंटर भी बंद रहेंगे। गुज़श्ता दिनों वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क भर में 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था। इसके अलावा दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इसके बाद 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी, जिसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के तालीमी इदारे 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने भी तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम के फील्ड दफातर महदूद अमले के साथ मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा कॉलेज और स्कूल्स एंड एजुकेशन के नोटिफिकेशन में कहा गया कि निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीस 26 नवंबर से 10 जनवरी 2021 तक मुअत्तल रहेगी। तलबा को होम ऑनलाइन टेली लर्निंग के जरिए तालीम दी जाएगी। ऑनलाइन तदरीसी अमल मौसम सरमा की तातीलात में भी जारी रहेगा। तालीमी साल में बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए मुतबादल तरीका तदरीस इख्तियार किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम की सूबे भर में फील्ड दफातर खुले रखने का फैसला किया है।
لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ اموات 7,843 ہو گئی۔ مزید 3,300 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریض 3,86,198 ہو گئے۔ 3,34,000 صحت یاب ہو چکے۔ 45,999 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,306 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,16,506، سندھ میں 1,67,381، خیبر پختونخوا میں 45,828، بلوچستان میں 16,942، گلگت بلتستان میں 4,583، اسلام آباد میں 28,555، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,403 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عوام سے اپیل ہے SOPs پر عمل درآمد کریں، ہم کاروبار اور فیکٹریاں بند نہیں کریں گے۔ لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کورونا سے اموات تیزی سے بڑھ رہی ہیں، خدشہ ہے ڈاکٹرز اور نرسز پر پریشر پڑے گا۔ جو دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی میٹنگ کی NCC کی، اور آج جو ہم نے دیکھا تقریباً 50 کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہوگا، اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو سٹاف ہے، ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا، پریشر بھی پڑے گا کووڈ کا، تو ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اور خاص طور پہ شہروں میں جدھر سارا پریشر آ رہا ہے، تو ان کی ہمیں ابھی فکر ہے۔ تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں۔ ساتھ والا ملک ہمارا ہندوستان ہے، ادھر بہت برے حالات ہیں، کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ اکانومی کو متاثر ہوئی ہے اس سے۔ تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا، ہماری اگر ہم موازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری اموات بھی نیچے ہیں، اور ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کیا۔ لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی، اور اب آگے سامنے ایک بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا، تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تو میں آج وزیر خارجہ OIC اجلاس میں شرکت کے لیے نائجر پہنچ گئے۔ کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر دیگر وزرائے خارجہ سے بات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود بھی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے شرکاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور عالمی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں پر پاکستان کا موقف پیش کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ OIC کے سیکرٹری جنرل اور مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے OIC مناسب فورم ہے۔ کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر دیگر وزرائے خارجہ سے بات ہوگی۔ کراچی کے تاجروں نے کرونا کے بڑھتے کیسز پر حکومتی پابندیوں کو مسترد کر دیا اور حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کرونا کے بڑھتے کیسوں کی وجہ سے حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کراچی کی تاجر تنظیموں نے حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار کے حوالے سے طے شدہ اوقات کار ناقابل قبول ہیں۔
हुकूमत औकात कार तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। अगर मुतालबात ना माने गए तो हमारा आइंदा का लाहे अमल सख्त होगा। पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तासुब पर मबनी फैसले कर रही है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बिला तआतुल जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तला फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अंडरपास मंसूबा लाहौरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। वज़ीर आला सिर्फ वादा नहीं, अमली काम करते हैं। माजी में मंसूबों पर गैर ज़रूरी इखराजात होते रहे। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अवाम का वक्त बचाया है। उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादे नहीं करते, वो अमल करते हैं, और ये मंसूबा उस अमल का हसीन शाहकार है। ये मंसूबा इस बात की हकीकत बयान कर रहा है कि पहले उन मंसूबों में लागत के अंदर इस तरह का बजट रख दिया जाता था जो ज़ाती मार्केटिंग के लिए, शोबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। ये वाहिद मंसूबा इस वक्त जो लाहौर के अंदर इनागुरेट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसने लागत और सेट बजट को बढ़ाए बगैर उसमें 13 करोड़ की बचत की है। यहाँ ओवर एक्सपेंडिचर होते रहे, मंसूबों पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बनती रही, और वो लागत जो थी उससे डबल लागत से मंसूबे मुकम्मल होते रहे। ये है वो शफाफियत, ये है वो गुड गवर्नेंस, ये है जो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो इमरान खान ने इस कौम से वादा किया था। हमने ना सिर्फ कौम का वक्त बचाया है बल्कि इस मंसूबे से कौम के मसाइल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना की सिफारिशात पर भेजे गए समरी की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दी गई। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पैरोल पर रिहाई होगी। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। नमाज जनाजा जुमे को रीजन पार्क मस्जिद लंदन में अदा की जाएगी। उनकी तदफीन जाती उम्रा में होगी। सिर्फ खानदान के अफराद ही शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि शरीफ खानदान शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। नमाज जनाजा जुमे को रीजन पार्क मस्जिद लंदन में अदा की जाएगी। उनकी तदफीन जाती उम्रा में होगी। सिर्फ खानदान के अफराद ही शिरकत करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। अदालत ने नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि 30 दिन मुकम्मल हो गए, मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम मुल्जिमान को बजरिया इश्तिहार भी तलब किया गया लेकिन पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज ने गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे हैं, इत्तेहाद टूटने वाला नहीं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि चौधरी शुजात की तीमारदारी वज़ीर आज़म इमरान खान का मस्बत इक़दाम है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि कश्मीर में भारत ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। कश्मीर के मसले पर किसी सियासी जमात का इख्तिलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत हर मामले में नाअहल हो चुकी, मुल्क में हर शोबा तबाह हो चुका, हुक्मरानों ने सुकूते कश्मीर कर लिया।
ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم یہ دیکھنے لاہور آئے تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں سہولتیں تو نہیں مل رہی. عمران خان اس لیے آئے کہ کہیں شہباز شریف کو کرسی تو نہیں مل گئی. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریوں میں سے ایک گھر نوکری بھی نہیں دی گئی. 18 ماہ سے حمزہ شہباز جیل میں ہے. 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یہ ہے سلیکٹڈ ٹولہ جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں کہ آج عوام کا آٹا چینی چوری ہو گیا ہے, آج عوام کے پاس روٹی نہیں ہے, آج معیشت تباہ ہو گئی ہے, آج روزگار تباہ ہو گیا ہے. جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے, اس میں سے ایک گھر اور ایک نوکری نہیں ملا. کوئی سروکار نہیں ہے. سروکار صرف ایک ہے کہ کہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پہ رہا تو نہیں کر دیا. آپ نے جو کرنا ہے کریں, 2.5 سال سے جو آپ کر رہے ہیں کریں. نہ آپ کے خلاف عوامی ریفرینڈم بند ہوگا, نہ آپ کے خلاف جو عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے وہ بند ہوگا, نہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کمی آئے گی انشاءاللہ, بلکہ یہ تحریک اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی. اور شہباز شریف کو اپنی والدہ کی وفات پر, حمزہ شہباز کو ان کی دادی کی وفات پر آپ پیرول پہ رہا کریں نہ کریں, معیشت -0.4% سے بڑھے گی نہیں. روزگار پاکستان کی عوام کو نہیں ملے گا. آٹا چینی چوری ہونا بند نہیں ہوگا. اور ملک کے اندر جو آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے ہر شعبہ تباہ ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا کرونا پر سیاست کرنا عالمیہ ہے. انہوں نے پہلے بھی اہم ترین قومی مسئلے پر سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کی. قوم وبا کے باوجود منفی سیاست کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گی. دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کا کرونا مثبت آیا, کیا حکومت کے پاس ڈیٹا ہے, کیا وہ جلسوں میں متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے جس کے دعووں پر کوئی صداقت نہیں. حکومت کو کرونا کے معاملے میں حزب اختلاف سے مشاورت کرنی چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ سیاست کو دشمنی میں لے جائیں تو اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف کو 2 ہفتوں کا پیرول دیا جائے. شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں اور پورے ملک سے لوگوں نے تعزیت کے لیے آنا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے میں شرکت کریں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاول بھٹو کو جلد صحت یاب کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قائرہ کہتے ہیں حکومت کو جنوری سے آگے نہیں جانے دیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قائرہ کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں حکومت کا کردار نظر آنا چاہیے. حکومت جلسوں کے حوالے سے صرف اپوزیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے. قمر الزمان قائرہ کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے 2 پہیے نہیں, قانون کی کمزوری کی بات ہوتی ہے. بتایا جائے کون مضبوط کرے گا. حکومت ڈرائیونگ فورس ہے اور اس کی ذمہ داری حکومت کی ہی ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزراء کا رویہ تلخ اور اسپیکر کا اچھا ہوتا ہے. یہ حکومت کا طریقہ ہے. حکومتی کمیٹیوں میں نہ جانے کی وجہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ اسپیکر خود جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے اجلاسوں میں غیر منتخب ارکان ہوتے ہیں. پشاور جلسے میں پابندی نہیں لگائی گئی لیکن راستے روکے گئے. آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس شہر کو نہیں, سندھو دیش کو, اس صوبے کو پال رہے ہیں, انہی کو تنگ کیا جا رہا ہے. انہی پہ میں ریاست سے بھی پوچھتا ہوں, وفاق سے بھی پوچھتا ہوں, آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, جزیہ لے رہے ہیں. الحمدللہ ہم کسی سے کم پاکستانی بھی نہیں ہیں اور کسی سے کم مسلمان بھی نہیں ہیں. بہرحال
आज की इस इज्तिमा को बहुत काफ़ी समझा जाए। हमने बुज़दिली की हद तक की शराफत दिखा दी है और हम वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों की बदमाशी में भी नहीं आए। हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कमज़ोर पड़ रहे हैं और हम समझते हैं हमें पाकिस्तान की मोहब्बत में अब ताकत दिखानी पड़ेगी। जो लोग अपने टैक्स से पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये वीआईपी लोग बैठे, यहां बैठे वीआईपी, इनको रिस्पेक्ट दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। इनकी बेइज्जती की गई तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। इनसे कोई फैसला कराची के नुमाइंदों से पूछे बगैर नहीं होगा। ताजिरों से होगा तो ताजिरों के नुमाइंदों से पूछे बगैर नहीं होगा। तालीमी इदारों का होगा तो तालीमी इदारों स्कूलों के नुमाइंदों के बगैर की इजाज़त से बगैर नहीं होगा। अब कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर के फैसले वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों, ताजिर नुमाइंदों और वकील नुमाइंदों, डॉक्टर नुमाइंदों के मशावरत के बगैर हम नहीं होने देंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल ने खुद को कोरोना की वजह से करंटीना कर लिया। अपनी जान की हिफाजत आपका हक है, यही हक आवाम को भी होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर ट्विटर पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला बिलावल को शिफाए कामिला अता फरमाए। बिलावल समेत तमाम कोरोना मरीजों के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, PDM रहनुमा रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मोमिन खुसूसी नौजवान उस्मान डार का कहना था कि कोरोना की पहली लहर में कोरोना पर काबू पाने की पॉलिसी को सराहा गया और हुकूमत आज भी कोरोना से निपटने के इक़दामात पर अमल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात लाजमी है और इसके लिए हर शख्स को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मुल्तान जलसे से मुतल्लिक हुकूमत पर इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसों से रोका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी और PDM के गिरफ्तार रहनुमाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुल्तान में इलाका मजिस्ट्रेट जवाद जफर ने रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने पीपल्स पार्टी की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान, डिविजनल सदर खालिद लोदी को भी मुकदमे में नामजद किया गया था। अभी आपको बताएं कि बदउनवानी का जायजा लेने वाली आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बरे-आज़म एशिया में सबसे ज्यादा 39% बदउनवानी भारत में पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 46% भारतीय सरकारी इदारों में काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा शर्रा है। रिश्वत अदा करने वाले लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बताया कि रिश्वत दिए बगैर भारत में कोई काम नहीं होता। दुनिया भर में कोरोना से 14,26,000 हलाकतें, 6,07,00,000 मरीज, अमेरिका में 2,68,000, ब्राजील में 1,70,000, भारत में 1,35,000, मैक्सिको में 1,03,000, रूस में 38,000 और सऊदी अरब में 5,825 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 4,20,00,000
28,729 मरीज सेहतियाब हो चुके और 1,72,61,000 से जायद ज़ेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज़्यादा खौफनाक है, जहां 2,68,219 अमवात और 1,31,37,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,35,261 और 92,66,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जड़ावाला में अलमनाक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार दो हकीकी भाई तेज रफ्तार ट्रॉली के साथ टकराकर जान बहक, एक साथी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में ट्राले और मोटरसाइकिल में तसादुम का वाकया पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गए। वाकये की इतला मिलते ही इमदादी टीमें जाए वक़्वा पहुंच गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 17 साला सज्जाद और 15 साला फजल अब्बास शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले का नाम शुमार है। भारत की बुज़दिल फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 33 साला शहरी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन के बाक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 33 साला शहरी अंसर शहीद हो गया। शहरी अंसर मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था कि भारतीय फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद शहरी 3 बच्चों का बाप था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। तहरीक इंसाफ 16 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 33 में से 32 अरकान ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन 2 नशिस्तों से कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 16 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों समेत 5 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त समेत 3 सीटें हासिल की। कश्मीर ज्यादती के मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाले सिंध पुलिस के बहादुर ऑफिसर मोहम्मद बख्श का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श का तबादला कश्मीर से कराची कर दिया गया। तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद बख्श का तबादला कराची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में किया गया, जहां अब वो पुलिस एहलकारों को तरबियत देंगे। सिंध पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बख्श को रोल मॉडल के तौर पर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात किया गया है। पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक बार फिर भारतीय अज़ाइम को शिकस्त देने में कामयाब। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन में नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ, मईशत, सेहत, खुराक और इंसानी हुकूक समेत दीगर शोबों में मुआवनत फराहम करता है। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का बतौर सदर मुंतखब होना खुश आइंद है और सिफारती सतह पर भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर IDLO मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ।
کریں موسم کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے خشکی ختم اور سردی میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ شمالی بلوچستان کے پہاڑی علاقے سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ساہیوال اور گردنواں میں شدید دھند کے باعث صبح حد نگاہ چند میٹر تک محدود ہو گئی تھی۔ فیصل آباد روڈ اور جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ اسرائیل نے امریکہ کی ایما پر ایران پر حملے کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ 2 ماہ میں ایران پر حملہ کر دے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جلد ہی سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت کے آخری ایام میں ایران پر بھرپور حملہ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسرائیلی حکام نے آئندہ ہفتوں کو انتہائی اہم قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ اتوار کو ایک خفیہ ملاقات کی تھی، جس میں ایران کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے اس خفیہ ملاقات کے دوران امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے مشرق وسطی کا دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے شہریوں پر مزید سخت پابندیاں عائد کرتے ہوئے ویزے کا حصول انتہائی مشکل بنا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد نئی پابندیوں کے مطابق بی ٹائپ ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو $15,000 کا بانڈ جمع کرانا ہوگا، جو اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ امریکی ویزا حاصل کرنے والا شخص اپنے سفر کی میعاد پوری ہونے کے بعد واپس اپنے ملک جائے گا۔ بصورت دیگر یہ رقم ضبط ہوگی اور اس کو سخت کارروائی کو سامنا کرنا پڑے گا۔ افغانستان کے شہر بامیان میں 2 بم دھماکوں سے 23 افراد ہلاک، 59 افراد زخمی ہو گئے۔ بامیان شہر میں دھماکے ٹیکسی سٹینڈ اور مارکیٹ کے قریب ہوئے، جہاں عام طور پر رش ہوتا ہے۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں میں 2 ٹریفک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دھماکوں میں 23 افراد ہلاک ہوئے۔ طالبان نے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دھماکوں میں ملوث نہیں ہیں۔